تو حضرات جو بات جو چل رہی ہے وہ مرحوم سزار نظامی کی سوانح عمری کی بات چل رہی ہے، یعنی میرے بھائی سزار نظامی، وہ سزار نظامی جب اس اعظم گڑھ کی سرزمین پہ آتے تھے، جب وہ محلہ پہاڑ پور میں آتے تھے اور وہ اس جب جامع مسجد عزیز العلوم میں آتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے کہ میں اس بریلی شریف سے آیا ہوں، کہ جس بریلی شریف نے پوری قوم مسلم کو ایک مجدد دیا ہے، ابن مجدد دیا ہے۔ حضرات جب میرے سزار نظامی لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں اس بریلی سے آیا ہوں میں جس نے قوم مسلم کو مجدد ابن مجدد دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں میں بریلی شریف کی اس ایک تحصیل سے آیا ہوں کہ جس میں سب سے زیادہ انڈ بھکت رہتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ پیروں کو ماننے والے رہتے ہیں، اور وہ انڈ بھکتی میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ وہ بھائی بھائی سے لڑ جاتے ہیں، باپ بیٹے سے لڑ جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اور تعارف کرا دیتا ہوں، میں آج ڈنکی کی چوٹ پر کھلے آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کٹھرا سے آیا ہوں کہ جس کٹھرا میں کھڑے ہو کر کے سزار نظامی یہ پوری دنیا کو اعلان کرتے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، اور وہ مرکز بریلی شریف کی ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے کہ وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، وہ امام عشق و محبت ہے بریلی کا رضا ہے۔ لیکن آج میں ڈنکی کی چوٹ پر اپنے سزار نظامی کی قبر مبارکہ کے قدموں کو بوسہ دے کر کے یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اے اعظم گڑھ کے لوگوں، اے اعظم گڑھ میں محلہ پہاڑ پور میں رہنے والے اے نواسیوں، میں تم سے ایک چیلنج کرتا ہوں آج ماشاءاللہ سبحان اللہ، ارے بڑے خوشی کی بات ہے، آج ہم سے یہ جامعہ اشرفیہ کے جتنے بھی طلبہ ہیں وہ بھی جڑ چکے ہیں، جامعہ امجدیہ کے جتنے بھی طلبہ ہیں وہ بھی جڑ چکے ہیں، جامعہ علمیہ کے جتنے جمدہ شاہی کے جتنے بھی طلبہ ہیں، جتنے بھی اسٹاف ہیں وہ بھی جڑ چکے ہیں۔ آج جو ہم میں اس یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر کے اس عزیز العلوم کے سامنے جو یونیورسٹی وشو ودیالیہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے تمام اسٹاف کی موجودگی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی سزار نظامی وہ سزار نظامی تھے کہ جو کہتے تھے کہ وہ رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، وہ امام عشق و محبت ہے بریلی کا رضا ہے، ارے جس نے ہم کو ہدایت کی بخشش دیا وہ رضا میرا رضا ہے، یہ میرے بھائی سزار نظامی کہتے تھے۔ تو حضرات آپ سب جانتے ہیں میرے بھائی سزار نظامی یہاں پر ہر سال جو ہے حضرت حافظ ملت کے محدث مراد آبادی کے اس کے موقع پر یہاں پر ہر سال آیا کرتے تھے، پہاڑ پور میں یہاں پر آیا کرتے تھے، میں نے بھی کئی مرتبہ ان کو بلایا تھا، لیکن میں آج کہنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ آج وہ اتنا بڑا ہندوستان کا ایک عظیم شاعر ہمارے درمیان سے چلا گیا، ہم نے خود کھویا ہے اپنے شاعر کو، ہمیں افسوس ہے، صدا افسوس ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر جو جیو وگیان کے رسائنک وگیان کے یہاں پر جتنے بھی وگیان کو ماننے والے یہاں پر پڑھنے والے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں، جتنے بھی طلبہ ہیں، میں سب کو اپنے سزار نظامی کی طرف سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج تم نے میرے بھائی سزار نظامی کی جو یادگار میں ورثی کے موقع پر جو بھی فاتحہ کی ہے، اللہ رب العزت اس فاتحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جب یہاں پر اتنے بڑے بڑے مہان ویکتی یہاں پر موجود ہیں، اپستھت ہیں، تو ان کی موجودگی میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک میں تقریر کروں آن لائن یہاں پر جتنے بھی مزارات ہیں، جتنے بھی خانقاہیں ہمارے ہندوستان میں، جتنے بھی ہمارے ہندوستان میں ادارے ہیں، تمام اداروں میں جو بھی شکشا کا پڑھائی ہو رہی ہے تو وہ آف لائن نہیں بلکہ آن لائن ہو رہی ہے۔ تو حضرات اب مجبوری ہے کہ آن لائن پڑھائی کرنا پڑ رہی ہے، مجبوری ہے کہ ہمیں عرس وغیرہ میں فاتحہ آن لائن کرنا پڑ رہا ہے۔ تو حضرات لیکن یہ ایک وقت ہے جب ہمارے مدرسین جو اپنے طلبہ کو مارتے تھے آف لائن پہ، ہمارے طلبہ کو مارتے تھے، میرا جامعہ اشرفیہ میں جب میں پڑھتا تھا اس وقت میرے سامنے 40 طلبہ ایسے تھے جن کا صرف اسی وجہ سے داخلہ خارج کر دیا، ان کو جامعہ سے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا، صرف ان کے پاس میں موبائل مل گیا تھا۔ لیکن ایک عجیب حالات آ گئے، ایک کرونا کے حالات آ گئے کہ اس حالات میں ہم کو آف لائن نہیں بلکہ آن لائن پڑھانا پڑ رہا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، مفتی نظام الدین صاحب صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ کے خود یہ کہا کرتے تھے کہ تم بچوں طلبہ جو ہے موبائل سے دور رہو، اس میں بہت ساری گندگی ہوا کرتی ہے، اس میں عورتیں آتی ہیں ننگی ہو کر کے، وہ ہمارے نوجوانوں کو بگاڑ دیتی ہیں، ان کے ذہن کو بدل دیتی ہیں۔ لیکن ایک عجیب حالات ہے آج اس جو ہے ہمارے شدید
महामारी में हमको इस मोबाइल का सहारा लेना पड़ गया, हमको एक आज ऑनलाइन के हमको सहारा लेना पड़ गया। लेकिन अगर बात ये चल रही है कि आज इनका यूरोप वालों का दौर है, यूरोप की मशीनों को हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है, यूरोप के औजार को हमको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हजरात, तो मैं बात चल रही थी सज्जाद निज़ामी की, साथ ही साथ में सज्जाद निज़ामी की बात को बताते बताते मैं आपको जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान के, और ये कहते हैं आज उलमा कुछ नहीं जानते हैं, आज यह टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है उलमा। आज वो चोटी वाला कह रहा था हमारे हिंदुस्तान में सूबे उत्तर प्रदेश है, उस सूबे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कह रहा है, वो मुख्यमंत्री कह रहा था कि मैं जितनी भी यहाँ पर इदारों में जितने भी कोर्स है, जितना भी निसाब है, उन सबको बदल दूंगा। लेकिन बाद में मालूम हुआ अगर निसाब बदल दिया गया तो जानते हो इसमें तलबा इकराम का नुकसान नहीं होगा बल्कि और फायदा हो जाएगा, क्योंकि तलबा इकराम चाहते ये हैं कि उनको गणित पढ़ाया जाए, उनको रासायनिक विज्ञान पढ़ाया जाए, उनको जीव विज्ञान पढ़ाया जाए, उनको ये बताया जाए कि आसमान में कितने ग्रह हैं, बुध ग्रह है या शुक्र ग्रह है, ये सारी बातें बताई जाएं। बहरहाल उसने ये अपना मिशन जो है, ये अपना इरादा बदल दिया, क्योंकि परवरदिगार आलम के जो भी तालीमात हैं, जो भी कलमात हैं, ला मुबद्दिल ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलमात में कभी तब्दीली नहीं हो सकती है। ये एक मुख्यमंत्री नहीं 1000 मुख्यमंत्री ऐसा पैदा हो जाए, एक मोदी नहीं 1000 मोदी पैदा ऐसा हो जाए, फिर भी जो है निसाब में, हमारे तालीमी निसाब में वो बदल नहीं सकता है। ये पाकिस्तान थोड़ी है, जब चाहे जिस तरीके से चाहे निसाब में, चाहे वो हिफ्ज का निसाब हो, चाहे वो तजवीदी निसाब हो, कोई सा भी निसाब हो, वो बदल देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, ये पाकिस्तान है, ये ही पाकिस्तान नहीं, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर दिल वाले रहते हैं, ये अल्लाह वाले रहते हैं, ये अल्लाह वालों को मानने वाले रहते हैं। ये वो हिंदुस्तान है कि जिसके बारे में मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। ये वो हिंदुस्तान है, ये मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारे अल्लामा इकबाल ने, शायर मशरिक ने यही कहा है कि हिंदी हैं हम, वतन है। अब श्री राम उस बाबा ने ये कह दिया कि हम हिंदू हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा है हम हिंदू। हिंदी में बहुत फर्क होता है, हिंदू अलग होते हैं, हिंदी अलग होते हैं। हम मजहब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना। अरे हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है ये 125 करोड़ देशवासी हमारे, सब हिंदी हैं, वतन है हिंदुस्तान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो हजरात, ये सज्जाद निज़ामी की वर्सी के मौके पर आप सब लोगों ने ये महफिल को सजाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। तो मेरे एक स्टाफ के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान के ये हमारे जो हैं हमारे टीचर्स हैं, तो इनकी फरमाइश के मुताबिक थोड़ी देर और बोलना चाहता हूँ। इनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है हमारी बातें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम चाहते हैं कि और हमारे लोग हमको हमारी बातों को सुने। अगरचे हमारे इलाके में हमको कोई पूछता नहीं, कोई जानता नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज हमारे स्टाफ के लोग बोल रहे हैं। तो देखिए ऑनलाइन जो हमसे लोग जुड़ चुके हैं, उन सब का बहुत ही ज़्यादा हम दिल से स्वागत करते हैं कि आप हमारे भाई सज्जाद निज़ामी के लिए दुआ फरमाइए। देखिए हजरात, मैं आज फिर अपने तकरीर का मौजू सुखन बनाना चाहता हूँ। देखिए, तो मौजू सुखन बनाने से पहले कुछ शेर तो सुन लो। देखो शेर सुन लो। तो हजरात, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी, वो मैंने आयत करीमा ये पढ़ी थी, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, कि इस जमीन में जो भी कुछ है, इस जमीन के नीचे, इस आसमान के ऊपर, ये जमीन और आसमान में जो भी कुछ है, सबको फना होना है, हर चीज को फना होना है। यानी फना को भी फना होना है, इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी फना होना है, मेरे नबी को भी मौत आएगी। मेरे नबी की जात भी इससे पाक नहीं है। यानी जब मेरे नबी की जात इससे पाक नहीं है, मृत्यु लोग में मृत्यु आना ही है, तो कहने का मतलब यह है, तो फिर अपने वक्त का कोई शहंशाह क्यों ना हो, कोई अपने वक्त का सिकंदर आजम क्यों ना हो। मौत आनी है, मौत कोई गाली नहीं है। मौत तो हम सुन्नियों के लिए एक बहुत बड़ी मेराज है, क्योंकि हम सुन्नियों की मेराज यह है कि नबी का दीदार हो जाए। हम चिल्ले करते हैं 2-2 साल, तब कहीं जाके नबी का दीदार हो पाता है। लेकिन वो तो कौन सा चिल्ला है कि नबी की मेराज हो जाती है। ये हमारा अकीदा है, ये हमारे जो है हमारी ये आस्था है, ये हमारा अकीदा है कि नबी की मेराज ये है, मोमिन की मेराज ये है कि रब का जो है नबी का दीदार हो जाए, और नबी की मेराज ये है कि रब का दीदार हो जाए। मेरी मेराज
मैं तेरे कदम तक पहुंचा। मेरी तवज्जो, मेरे स्टाफ के तलबा, जितने विश्वविद्यालय के ये तलबा हैं और जितने भी और हैं, तवज्जो फरमाएं। देखिए मेरी मेराज कि मैं तेरे कदम तक पहुंचा। या रसूल अल्लाह, मेरी मेराज मैं तेरे कदम तक पहुंचा और तेरी मेराज की तू अर्शे वरी तक पहुंचा, तेरी मेराज की तू अर्शे वरी तक। हज़रात, ये जो ऑनलाइन का सिस्टम है इसमें कहीं गड़बड़ी आ रही है, लेकिन आप इससे जो है इसे तवज्जो ना दें। मेरी बात को ज़हन से सुने, ध्यान से सुने, अपने माइंड लगा करके सुने। देखिए परवरदिगार आलम ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर एक चीज के लिए फना होना है, हर एक चीज है, ये कदीम नहीं है। अब मैं जो मंतिक के तलबा इकराम है वो भी मेरे तरफ तवज्जो दें। देखिए अल आलमु मुतगय्यिरुन व कुल्लु मुतगय्यिरुन हादिसुन, नतीजा निकलेगा अल आलमु हादिसुन, नतीजा ये निकल गया। लेकिन कुछ लोग ये भी हैं जो कहते हैं अल आलमु कदीमुन व कुल्लु कदीमुन, जो है फना नहीं है, यानी ये आलम कदीम है, ये आलम हादिस है। मतलब ये है आलम कदीम नहीं है, आलम हादिस है। जो मुतगय्यिर होता है वो हादिस होता है, जो मुतगय्यिर होता है अल आलमु मुतगय्यिरुन व कुल्लु मुतगय्यिरुन हादिसुन, नतीजा निकलेगा अल आलमु हादिसुन। कहने का मतलब ये है, मंतिक के तलबा समझ गए होंगे मैं किस कज़िये को फिट करना चाहता हूँ। मतलब ये है जितने भी हमारे तलबा इकराम हैं वो सब जानते हैं, नतीजा निकलेगा अल अलमु हादिसुन, अल अलमु मुतगय्यिरुन व कुल्लु मुतगय्यिरुन हादिसुन, नतीजा निकलेगा अल अलमु हादिसुन। कहने का मतलब यह है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। लेकिन आप जो हमारे जो जितने भी ऑनलाइन जो हमारे तलबा इकराम हैं, जो हमारे स्टाफ के हैं, वो कुछ नीचे तबके के हैं, वो नहीं समझ पाएंगे, तो उनको मैं शेर से समझाना चाहता हूँ। आओ मैं तुम्हें शेर से समझाना चाहता हूँ। आओ अल्लामा काफी, मुफ्ती इनायत अहमद काफी, मुफ्ती काफी ने क्या कहा था, उन्होंने किफायत अहमद काफी ने क्या कहा था, इसी शेर का, इसी आयत करीमा का तर्जमा करा था। उन्होंने कहा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अब इसी आयत करीमा का तर्जमा और मैं सुना देता हूं कि इस जमीन पे हुए हैं जहां कैसे कैसे, इस जमीन पे हुए हैं जहां कैसे कैसे, ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, ये जमीन खा गई आसमां कैसे। अब जितने भी टेक्नोलॉजी में यहाँ पर स्टाफ हैं वो कहेंगे कहाँ आसमां है कहाँ ज़मीन है, कहते नहीं है कि तुम कहाँ आसमां कहाँ ज़मीन। बात जब आती है छोटी बड़ी की तो नापाई होती है, जब जो है तकाबुल होता है तो कहते हैं ज़मीन का तकाबुल आसमान से कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ, लेकिन आसमान को ज़मीन ने खा लिया। मतलब इस शेर का क्या है, तो हजरात सबसे पहले आप इस बात की तरफ ज़हन दें कि हमारे जितने भी ये तलबा इकराम है, स्टूडेंट के विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले हजरात, ये मेरे भी तलबा इकराम है, लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं, आज ये हमको तोहमत लगाते हैं, ये हम पे ये जो है अंगुश नुमाई करते हैं। ये तलबा इकराम जितने भी ये जामिया के तलबा होते हैं, इनको इंग्लिश नहीं आती है, इनको रासायनिक विज्ञान नहीं मालूम होता है, इनको साइंस में कुछ जो है टेक्नोलॉजी में कुछ पता नहीं होता है। लेकिन मैं आज डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि तुमको कितनी विज्ञान आती है मुझको बताओ, तुमको कितनी रासायनिक विज्ञान आती है मेरे सामने आओ, तुम कितनी जीव विज्ञान जानते हो कितनी बताओ। मैं तुम्हारे सामने तुमको मैं आज यूरोप के कुत्ते, आज यूरोप के लोग कहते हैं कि मौलवियों ने कुछ नहीं दिया है, मौलवियों को कुछ नहीं आता है, मजहब इस्लाम ने हमको 1400 सालों में एक कलम तक हमको नहीं दिया है। लेकिन